2 दिन का लगातार सड़क के रास्ते से ये तवील सफर और आप लोगों का जज्बा, मोहब्बत, खुलूस, ये देखकर समझ नहीं आता है कि आपके माथे पे पेशानी पे प्यार करूं या उस शख्स की माथे के पे और पेशानी पे प्यार करूं जो मुझे यहां तक लाया है। वो मेरा छोटा भाई है। इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ और नहीं जानता था। मैं शहजाद मलिक साहब के बारे में सिर्फ ये जानता था कि एक बड़ा प्यारा नौजवान है जिसके जहन में तालीमी तहरीक की एक बेचैनी है और यही देखकर मैं प्यार करता था। लेकिन यहाँ आने के बाद अंदाज लगा कि जिस सरजमीन से शहजाद मलिक उठ के गए हैं वहाँ प्यार की, मोहब्बत की, खुलूस की बारिश होती है और इस बारिश में मैं भी शराबोर हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। दोस्तों, हम दूर रहने वाले लोग इन वादियों से सिर्फ अफसानों और टेलीविजन के जरिए जुड़े हुए लोग, हमें लगता था कि यहाँ गर्म हवाएं चलती हैं, यहाँ निकलने पर जिस्म झुलस जाते हैं, यहाँ इन आंधियों में लोग जो है अपने ख्यालात को सल्ब कर देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद अंदाज लगा कि यहाँ मोहब्बत का दरख्त इतना मजबूत और इतना बड़ा है कि उसे कोई आंधी हिला भी नहीं सकती। और ये शहजाद मलिक गंगा जमनी तहजीब का एक मुकम्मल दरख्त है। शहजाद मलिक को मुबारकबाद देने वालों, शहजाद मलिक की तहरीक को मुबारकबाद देने वालों, शहजाद मलिक को दुआएं देने वालों, ये याद रखना, जब शहजाद मलिक को दुआएं दोगे तो सीपी अग्रवाल को 7 दुआएं देनी होंगी जो उनके इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन हैं और दोनों भाइयों की तरह रहते हैं। दोस्तों, गंगा जमनी तहजीब हमारी मजबूरी भी है और हमारे लिए जरूरी भी। उससे ही तरक्की के रास्तों पर हमें चलना है। ये बात शहजाद मलिक की इस इल्मी सफर से साबित होती है। लेकिन अजीजों, महेंद्र के भाइयों, आपके इतने बहुत सारे नौजवान, इतना पिछड़ा इलाका, दाढ़ी से आरास्ता ये नूरानी चेहरे, ये खूबसूरत नौजवान, इन सब को देखने के बाद ये अंदाज लगता है कि हम उस कौम के लोग हैं जिनके अजदाद घोड़े की नंगी पीठ पे जाते थे और रोम के बादशाहों से खराज लाते थे। आज हमारी जिंदगी में ये गिरावट क्यों आई? इस पे सोचना होगा। इस मजमे अजीम से सवाल करना चाहता है ये खादिम, ये गुलाम। मैं सवाल डालना चाहता हूं, सिर्फ मुबारकबाद तक बात नहीं बनेगी। आप वो हो जिनकी अजदाद ने कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला और जीटी रोड बनाया था। आज हमारे नौजवान इल्म से महरूम क्यों है? हमें अपने किरदार की अक्कासी करनी होगी। दोस्तों, जब हम अक्कासी करेंगे तो कहीं ना कहीं तारीख हमसे सवाल करेगी और हमारे अजदाद से भी सवाल करेगी। हम घबरा जाएंगे। इसलिए अपनी तारीख को पढ़ के नया मुस्तकबिल अगर तैयार करना है तो फिर तालीम अकेला ऐसा रास्ता है जो हमें मयारी जिंदगी दे सकता है। तालीम तो बात हम उस कौम से वाबस्ता है, उस नस्ल से वाबस्ता है, उस मजहब से वाबस्ता है जो इकरा से शुरू होता है। लोग समझते हैं कि जहालत हमारी जिंदगी है। इल्म, हमारे आका ने कहा कि जाओ, तुम्हें अगर इल्म सीखने के लिए मुल्क के चीन तक भी जाना पड़े तो जाओ। चीन में दीनी इल्म नहीं हुआ करता था। दीनी इल्म का मरकज कल जहां था वहीं आज भी था। मैंने अपने तकरीर का मौजू आपकी इज्तिमाइयत को, आपके जज्बे को देख के बदल दिया। मैं चाहता हूं कि हर शहर में, हर घर में, हर खानदान में एक शहजाद मलिक पैदा हो जो तालीम को तहरीक समझकर
اپنی زندگی اپنی اوڑھنی بنا لے، اور یہ نوجوان جن کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے، ان کے ہاتھوں سے بندوقیں چھین کے ان کے ہاتھوں میں قلم دے دے، تاکہ یہ آنے والی نسل کی مقدر کے کاتب بن جائے۔ دوستو، میں نے یہ دیکھا کہ اس علاقے میں سمجھتا تھا کہ ہندو مسلم اتحاد میں کچھ کمی آئی ہوگی، لیکن ایک جگہ کل ایک ایسی محفل جہاں میں آسمان والے کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ شاید ہم دو چار لوگ، جیسے ہمارے شاہنواز خان اسٹار سنوادداتا ہمارے ساتھ ہیں آگرے سے، این ڈی ٹی وی کے کرسپونڈنٹ اور بیورو چیف نسیم صاحب آگرے سے ساتھ ہیں، فرحت صاحب بھوپال سے ساتھ ہیں، اس طرح ہم لوگ چند مسلمان لوگ ہوں گے، پوری محفل میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ کیا نام تھا اس جگہ کا؟ سندر بنی۔ سندر بنی کے ریسٹ ہاؤس میں میں کہتا ہوں شہزاد ملک کا جو استقبال ہوا ہے، وہ استقبال ایسا تاریخی استقبال ہے، کاش پورا ہندوستان اسے دیکھ لیتا تو یہ جانتا کہ علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، علم کی کوئی ذات نہیں ہوتی، علم کا کوئی گوتر نہیں ہوتا۔ شہزاد ملک کو انہوں نے اپنے ہتھیلیوں پر بٹھایا اور نمبر انہوں نے اپنا انٹروڈکشن دیا، ایک فرد بھی اس میں مسلمان نہیں تھا، اور انہوں نے کہا کہ شہزاد ملک ہماری آبرو کی علامت ہے۔ شہزاد ملک نے اتنی کم عمری میں گیان کا ساگر بن گیا ہے شہزاد ملک، ہم اس کو سلام کرتے ہیں۔ اور دوستوں، میں ان کا جذبہ دیکھ کے پاگل ہو گیا۔ مجھے لگا کہ خوبصورت کشمیر جس کو میں زندگی کے بڑھاپے میں دیکھ رہا ہوں، اسے جوانی میں دیکھنا چاہیے تھا۔ ایسا خوبصورت کشمیر جہاں محبت کی خوشبوئیں مہکتی ہیں، ہم دور سے سمجھتے ہیں کہ نفرت کی آندھیاں چلتی ہیں۔ آپ سب کو یہ خوبصورت کردار بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ میں سلام کرتا ہوں اس مرشد کو جن کی دعاؤں سے شہزاد ملک نے اپنی زندگی کا سفر، یہ طویل سفر طے کیا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اس ماں کو جس کی کوکھ سے شہزاد ملک پیدا ہوئے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں اس باپ کو جس نے اپنی شفقت میں ایسا حوصلہ مند نوجوان پیدا کیا جس کے لیے صرف یہی کہا جا سکتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ دوستو، کانٹوں کا سفر ہوتا ہے، وہ سفر جب آدمی اپنی منزل مقصود کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔